Spoiroka Dashish Ochanuka Putise Coalition Spot Yazome Odobroti Boga Someone me to this is
the Lamb. Hvala ti, Bog, ti si lev in ti si jagnje. Lord, your power is unlimited. Tvoja moč je neomejena, brezmejna. Oh, Lord, you march over this land in victory. Vladaj na to deželo, bodi zmagovalec. Generation that will praise you and worship and know their God. Gospod, naj generacija, ki prihaja, pozna Boga, slavi Boga. Haleluja. That will
seek you with all of their heart, da te iščejo vsem svojim srcem, all their strength and all their might. vso močjo in vsem umom. Waken them, Holy Spirit. Prebudi, prebudi, Sveti Duh. Oh, kiss them with your love. Pripravi pota boga, 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 pripravi pota boga. Cover this nation with your blood. O Gospod, pokri ta narod s svojo krvjo. Every mountain, every valley, Vsako dolino, vsak hrib, every city, every village, vsako vas, vsak kraj, every home. vsak dom. Dragocena, Dragocena, Kocnego Chisti, Kocnego Chisti, Mirna Reshive, Jezusova Jezusova, 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 yes it was. Jezusova, 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 it's only a glass.
this peace, Lord. Ti nam daješ radost, ti nam daješ mir, Gospod. Because of your blood. Ti pokriješ s tvojom krvjo. Oh Lord, what you've done, it's so beautiful, so powerful. To je čudovito, to je močno. Kaj mi daje upanje, Jezusowa jedina, mir I opravičenje, Jezusowa
So słabo Jezus, so słabo Jezus, so słabo Jezus, so trusting, so trusting Jesus, chwał Jezus, so trusting Jesus, trust love, so trusting so and we will stand before Him. We'll look into His eyes and be transformed in His glory. The King will stand in glory, will fall upon our face to gaze upon the one who is so
все, Господь, сприйми наше серця. Get everything, Lord. Сприйми все, All Господь. of the worship, all of our honor. Сприйми всю славу, хвалу і част. Ти си вреден. Only worthy one. Ти є живий Бог. Thank you.
says, Gospod pravi, odpri oči and I will open your eyes. in jaz bom odprl tvoje oči. It is my great desire Je velika moja želja, to open your eyes, da odprem tvoje oči, to see me da me vidiš and to see what I am doing in the earth. in da vidiš, kaj delam na zemlji. When you see, Ko vidiš, ko boš videl, faith will arise. Vera, faith will arise. takrat se bo začelo dogajati. Faith. Aha, vera bo porasla takrat. When you see me, Ko boš videl mene, boldness hrabrost, pogum and love in ljubezen will fill your heart. bo napolnila tvoje srce. It's time. Je čas, It's time. je čas, It's time. je čas. I'm coming on this generation Jaz prihajam k tej generaciji, doing something new, da naredil bom nekaj novega, unexpected. nekaj nepričakovanega. Ask, Vprašaj, call out, kliči me, cry out, jokaj, agree with me, strinjaj se z mano, stand with me, stoj z mano, partner with me, bodi v družbi z mano and see me do the miraculous. in me boš videl, ko bom delal čudeže. In the darkness, V temi my light shines the brightest. moja luč najbolj svetlo sveti. Never has a generation felt such despair. Nikoli še ni nobena generacija bila tako obupana. But I arise, Ampak jaz bom ostal, I awaken hope, jaz bom zbudil srca, joy, radost, peace, mir, my goodness. moja dobrota. This generation will say, I am blessed. Ta generacija bo rekla, mi smo blagoslovljeni. I am so blessed. Jaz sem tako blagoslovljen. My eyes have been opened. Moje oči so odprte. I can see. Jaz lahko vidim. Oh Lord, we cry out for this in this land, Lord. Mi kličemo k tebi, Gospod, za to We agree deželo. with you, Lord. Open the eyes, open the eyes, open the eyes. Gospod, mi se strinjamo s tabo, odpri oči temu narodu, Oh Lord, tej generaciji. every child, every teenager, Vsak otrok, vsak najstnik, every college-age student begin to open their vsi eyes. študentje, naj se odprejo Jesus njihove is oči. alive. Jesus is alive. Jezus je živ, Jezus je živ. There's hope. Je upanje, There's restoration. je obnova, There's joy. je radost, There's victory. je zmaga. Greater things are coming. Hallelujah. Veliki kralj prihaja. Oh, hallelujah. Holy Spirit, Sveti duh come like a lion prihaja kakor lev in our young people. na mlade ljudi. Oh, Lord, give them visions and signs and wonders, Lord. Ja, Gospod, daj vizije, sanje, znamenja, Oh, let them hear your voice so clearly. da jasno slišimo tvoj glas. God, arise, 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 arise. Arise, 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 arise. Arise, arise, arise. Arise over the church, arise, arise, arise. Oh, Maria, Shaba, Makido, Yanda, da, 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 Maria, da, 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 Yanda, Maria, Shaba, Yanda. Hallelujah. Yanda, Shaba, Yanda. Oh, Maria, Sana, Maria, Shaba, Yanda.
srca, so that we can walk in His ways, da lahko gremo, da lahko stopimo na njegov pot, so that we can hear His voice, da lahko slišimo njegov glas, so that we can partner with the Holy Spirit. tako da imamo lahko skupnost s Svetim Duhom. As your spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As your spirit was moving
Quantos estão felizes nessa noite? Levanta a tua mão aqui. Колко са весели, дай дигне рокете. Queria convidar você para ficar de pé. Аби мало остали, а лахко попросим да останете. Адела, Pegue a sua Bíblia, que você que chegou hoje nessa noite para adorar o Senhor. Todos os domingos. Та дай пораби вашу Библию, ker ste prišli da bi oboževali Gospodu. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. In Evangeliju po Mateju, 16. poglavje. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus. Medtem ko iščete, rad bi pohvalil Gospodu. Agradecer a oportunidade que Ele nos proporciona de estar reunido nessa noite. Hvala Gospod za priložnost, kar imamo, da se lahko združimo danes večer. Agradecer ao pastor Cleme, pastora Carol, pela confiança de compartilhar a palavra nessa noite. Hvala pastor Cleme in pastora Carol, que ste meni zaupali, da bi delil besedo danes večer. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Vse slave in čas damo Jesus. Eu imagino que foi uma semana cheia para todos nós, mas aprove a Deus estarmos nessa noite aqui. Verjame, da vsi ste bili zasedni z velike stvarmi v službi, ampak vem, da Bog je dovolil, da bi tukaj ste prišli. Essa semana eu e a missionária Denise estivemos em Maribor. Ta teden jaz pa Denise sta bila v Mariboru. Fomos recebidos ali pelo casal de amigos missionária. Rodrigo e Dai. Sta nas sprejela missionar Rodrigo in Dajana. Fomos bem cuidados. Zelo dobro sta skrbela za nas. Zelo dobro sta nas sprejela. Momentos maravilhosos. O Senhor nos proporcionou. In Bog nama je dala čudovito čas z njim. O missionário Luca e Zala skupaj também. z mali Luko pa Zalo. Mas eu confesso que eu estava com saudade de vocês, dessa igreja, em especial desse rapaz aqui. Ampak priznam, da tudi vas pogrešal in tudi posebno ta mali človek tu. Ali da sua casa, da sua esposa, da sua família, dos meus sobrinhos. Poleg tudi njegovo ženo in dom, otroka. E Deus tem falado conosco. In Bog govori z nami. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, o versículo 13. Vou pedir para o missionário ler. Poglejte, kaj pravi Božja beseda pravi v Evangeliju po Mateju 16. poglavje até o 18. 13. Od 13. vrstic do 18. tako pravi. Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Mesija, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kaj tega ti niste razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Amém. Sente, coloque a mão no Amém. coração. Hvala, lahko sedete e dejte roko v E diga assim, srcu Espírito Santo de Deus, in ponavljate s mano, Sveti Duh, obrigado por esse momento. hvala za ta čas. Continua falando comigo. Še govori z mano, Continua trabalhando em mim. še deluje v meni. Eu recebo, Pai. Sprejme, Oče. Eu recebo, Pai. Sprejme, Eu Oče. recebo, Espírito Sprejme. Santo de Deus, O, Sveti Duh, sprejme a tua bondade, o teu amor e a tvojo tua paz. dobroto, tvojo ljubezen, tvoj mir. Amém. Amen. Aleluia. Aleluja. Você vai encontrar esse relato que nós acabamos de ler sobre este mesmo evento. Lahko tudi najde isto odlomek. E você vai perceber que essa é uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos. In boste opazili, da je pogovor, klepet Jezus ima z njegove učence. Ele inicia provocando os discípulos. In on začne ta pogovor in provocira
pogovor. com uma pergunta. Z vprašanjem on začne. E ele diz: o que dizem que eu sou? In jim vprašal, kaj pravijo, da sem. Jesus inicia esse bate-papo, essa conversa, depois de um momento de oração. In Jezus ta pogovor se začne ko je imel neki čas z molitvijo. E você percebe, nós percebemos nessa leitura deste texto, que é debaixo de uma cobertura de oração. In vidimo, da ta odlomek pokaže, da Jezus je začel ta pogovor pod pokrit molitve. É de uma unção de oração que Jesus é instigado. In pod maziljanje molitve, po kateri je bil Jezus voden. Ele é instigado a perguntar para os seus discípulos: On je bil voden, da bi vprašal svojim učencem, para vocês, quem eu sou? za vas, kdo sem jaz? Mas é óbvio, tá claro, tem clareza nisso. Ampak jasno je, Tem clareza para Jesus. je zelo jasno za Jezus. Porque Jesus pergunta e ao mesmo tempo ele provoca os seus discípulos. Ker Jezus jim vpraša in v istem času tudi provocira svojim učencem. E quando ele provoca, e quando ele tenta dizer para nós, discípulos, quem eu sou, In ko on to dela, on proba povedati svojim učencem, kdo je on. é óbvio que os discípulos sabem quem Jesus é. Seveda svojim učencem vedeli, kdo je bil Jezus. Mas eu também me recordo quando Jesus vai caminhando, vai passando, vai curando pessoas. Ampak se spomnim, da ko beremo svetopismo, vidi, da Jezus hodi vse povsod in ozdravlja ljudi okoli. Um certo cego passa, vê Jesus, In en človek je slep človek e ele interroga Jesus. in vpraša Jezus. O cego interroga Jesus, In ta slep človek vpraša Jezus, mas também ele afirma: ampak tudi trdi. Jesus, filho de Davi, No, v istem času, ko mu vpraša, pa tudi trdi, Jezus, Davidov sin, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jezus, Davidov sin, bodi usmiljen do mene. E esse mesmo cego In que se aproxima de Jesus, ta ist človek, ki je bil slep, se približa Jezusu. é óbvio que Jesus, que ele não precisa perguntar o que queres que eu te faça. Seveda, še enkrat, jasno je bilo, da on ni mu bilo potrebno, da bi mu vprašal, kaj želi, da tebi Mas Jesus storim za ta. pergunta, o Ampak que Jesus mu queres que vpraša, eu te faça. kaj želiš, da tebi storim. Muitas das vezes nós vamos nos encontrar em circunstâncias da nossa vida Veliko čas v našem življenju bomo mi se nahajali v okoliščine v našem življenju, em que nós vamos clamar por Jesus, clamar por socorro, v katerih bomo klicali za pomoč, za Mas Jezusa. nós não vamos ter respostas. Ampak ne bomo takoj imeli odgovor. Nós vamos ter perguntas. Bomo imeli od njega vprašanje. É óbvio que Jesus sabia que aquele cego precisava ser curado. Seveda, Jezus je vedel, da ta slep človek je potreboval biti ozdravljen. Mas entenda, Ampak razumete, toda vez que você encontrar Jesus e pedir algo para Ele, torej razumete to, vsakič, ko boste se srečali z Jezusom Ele in boste mu prosili za nekaj, Ele sabe muito bem o que você quer. on dobro že ve točno, kaj Ele vi sabe res rabite. muito bem do que você precisa. On točno ve, kaj vi pa rabite. Mas um primeiro ponto muito importante, e eu nem coloquei aqui, mas o Espírito Santo está revelando nessa Je noite. zelo pomembno točke tukaj, nisem tukaj dodal, ampak da jaz sprejmem kot razodetje od Jezusa. Jesus sempre vai nos provocar Jezus bo vedno nas provociral, a sempre dar o melhor de nós. da vedno mu damo najboljše od nas. Jesus sempre vai querer mais de nós. Jezus bo vedno pričakoval več od nas. E o que eu e você entendemos com isso? In kaj lahko mi razumemo
Ti i mi lahko razumem to s tem. Entenda que Deus ele faz uma pergunta não para ter informação, mas para informar eu e você. Torej, razumete, Bog, ko tebi vpraša, ne da bo dobil informacijo, namesto da boste vi razmišljali o informacijah, kar rabite. Como ele já sabe o que você precisa, ele quer que você se envolva com ele. Ker on že ve, kaj vi rabite, on želi, da se združite z njim. Toda vez que nós estivermos passando por problemas, Jesus estava falando: o que eu quero, o que queres que eu te faça? Torej, vedno, ko se nahajamo v težavi, Jezus smeraj nas vpraša, kaj želite, da storim za vas. Ele está dizendo: me busca mais, Jezus odgovori, ler a minha palavra, iščite več, vai no iščite profundo meni, berete comigo, svetopismo, te envolve comigo, Poide te z relaciona mano, comigo, globlje z mene, busca mais a minha inclui-se presença, s mano, busca mais a išče minha moje presença. pri- Eu obse- quero mais občestvo. tempo contigo. Jaz želim več časa s tabo. Jesus, ele sempre sabe do que você e eu Jezus precisamos. vedno ve, kaj pa ti in jaz rabiva. Mas o que de fato fez com que Jesus perguntasse aquilo para os seus discípulos Ampak kaj res je, da povzroči Jezus, da bi vprašal to svojim učencem? ele não precisa que eu e você demos ibope para ele. On ne rabi, da mu damo, kako bi rekel, ibob, Seja aprovado. da bo on sprejet. Jesus não precisa da aprovação de ninguém. Jezus ne rabi sprejet od nobenega. Jesus não precisa de like, de compartilhamento. Ne Jesus não rabi precisa disso. likes ali da bi delil. Mas tem uma coisa que ele deixa claro. Ampak zelo jasno je, Ele quer saber on želi daqueles que caminham com ele. od tisti, ki hodijo z njim, Ele quer saber daqueles que andam com ele. on želi vedeti, slišati od tistih, ki hodijo z njim, Quem eu sou para vocês? kdo sem jaz za vas. Quem Jesus era para aquelas pessoas? Kdo je bil Jezus za tem ljudem? Quando Jesus faz esse questionamento, Ko Jezus to vpraša, quando Jesus pergunta isso para os ko discípulos, Jezus vpraša to svojim učencem, a primeira coisa que vem à minha mente prve stvari, ki pride v mojem é que Jesus quer falar ao meu e ao seu coração. ker Jezus želi govoriti svojim srcu. Dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, dentro de uma Z comunhão, našim odnosom z njim, našo združenje z njim. nós precisamos conhecer a outra pessoa. Ko mi se nahajamo v odnosu z nekom, rabimo poznati te ljudi. Nós precisamos ter intimidade e comunhão com ela. Na razmerje, ta odnose je potrebno imeti intimnost s te osebo, če globlje gledamo. Porque a partir dessa amizade, a partir dessa comunhão, Ker od takrat que eu vou saber qual é a tua necessidade. ta oseba bo poznal vaše potrebno. Mas diante dessa circunstância, Zdaj, ko se predvsem tem, quando nós nos envolvemos com um problema e procuramos o auxílio de Deus, ko mi se nahajamo v težavi, mi iščemo o Espírito božjo pomoč, Santo de Deus, Sveti Duh ele sempre vai nos levar para uma outra dimensão. bo vedno nas peljal v drugi dimenzijo. Porque nós temos um conceito muito simples, muito comum. Ker imamo zelo enostavno koncept, razumevanje. Diante de circunstâncias difíceis, Ko se nahajamo v težavi, diante de um problema difícil, pred zelo težki situaciji, diante de uma pergunta que você não consegue a resposta, ko se nahajamo iz vprašanja, za katero nimamo odgovor, você diz assim: vamos orar. vi pa rečete, naj Vamos molimo, orar, naj molimo, porque Deus vai nos responder. Bog bo sigurno nas odgovarjal. Vamos orar porque nós vamos ter respostas. Bomo molili, ker bomo imeli od Gospoda odgovor. Depois da oração, vamos ter In respostas. po molitvi bomo imeli odgovor. Mas nós acabamos tendo perguntas. Ampak ponavadi še imamo več vprašanj. E aí que está o segredo. In to je skrivnost. É aí que está o momento onde você pergunta: In ta je trenutek, quem é estes que estão, ou quem é esse que está dizendo que eu sou? potem se nahaja v trenutku, v katerem bomo vprašali, kdo je to,
Kireče do sam jaz. Então, toda vez que nós oramos, nós não vamos ter respostas, porque esse é um conceito comum. Ko molim, Toda vez que a gente ora, a gente não vai ter resposta. vedno ko molimo, A gente pode ter perguntas. aha, ok. Torej, ko molimo, ne bomo vedno imeli takoj odgovor, bomo imeli ponavadi še vprašanje. E é nessas In perguntas po tej vprašanju que Deus quer falar comigo e com você. Bog bo govoril s tabo in z mano. Observe comigo o texto Poglejte z mano do versículo quando Jesus indaga aos seus discípulos, versículo 15. ta v 15. vrstica pravi takole. Disse-lhes ele: mas quem dizem que eu sou? Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sam? E Simão Pedro respondeu: In Simon Peter je odgovoril, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. rekel mu je, ti si Mesija, sin živega Boga. Lê o versículo 17, missionário. 17. vrstica pravi, Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon Janov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Então, se você analisar esse texto em casa com cuidado, você vai ver uma presença muito especial aqui. Ko boste Nós- doma brali ta odlomek še globlje, boste vedeli zelo posebne stvari tu. A presença da Trindade é real aqui. Prisotnost trojstva je zelo realna sta tu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Oče, sin in svetega duha so tu. Quem revela para Pedro quem Jesus é Do pa razodeni Petru, do Jezus é Deus. je Bog. Mas quem indaga a Jesus de questionar a pergunta Do pa mu vprašal, é o Espírito Santo. je Sveti Duh. Então entenda, meu irmão. Torej, razumete, Deus quer que nós entendamos quem Ele é. Bog želi, da mi pa mu razumemo, da mi razume, kdo je on. Eu queria indagar aos discípulos da Eslovênia. Que os Rad bi discípulos de vprašal Jesus. slovenski učenci v Sloveniji. Para você, Jezusovi učenci v para Sloveniji. vocês, Za vas. quem Jesus é? Kaj pa vi pravite? Kdo Para je mim e Jezus para za você, vas? quem Zame Jesus za- é? Kdo pa je Jezus? Nós temos clareza de quem Jesus é? A mi jasno razumemo, kdo je Jezus. Não responda para mim, Ne responda para rabite si. meni odgovoriti. Responda para si, Sebi porque razmišljanje, odgovorite não sebi. adianta apenas a revelação de que Deus é o Filho do Deus vivo, de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ni dosti samo razodeti, da je Jezus živega Božji sin. Jesus não é aquele que veio te dar dinheiro, ele veio salvar a tua alma, melhor On ni dizendo. prišel, da bi tebi dal denar, ampak da bi rešil tvojo dušo. Jesus ele não veio te dar um carro do ano, ele veio te salvar a tua alma do inferno. Ni prišel, da bi ti dal nov avto, ampak da bi rešil tvojo dušo iz pekla. Ne? Jesus não veio melhorar a tua empresa Ni prišel, da bi ou tirar a tua empresa do vermelho. Da bi pomagal tvojo podjetje, da bi uspešna. Ele veio salvar a minha e a sua alma On do je inferno. prišel, da bi rešil tvoje in moje duše iz pekla. Jesus quer tirar a nossa alma das mãos de Satanás. Jezus je prišel, da bi vzel Aleluia. naše duše iz Quantos roke creem nisso? Levante a sua Satana. mão. A verjamete Deus to? A verjamete e o to, meu te Deus. roke, da tvoj Bog, da moj Bog, Ele trabalha 24 da horas 24 ur na dan dela, deluje, para que nós entendamos da razumemo os desígnios de Deus para a nossa njegov vida. načrt za naše Os življenje. desígnios de Deus para a nossa família. Njegov načrt za naše življenje, Os za našo propósitos de družino. Deus para os nossos negócios. Božji namen za naš posel. Os propósitos de Deus para os nossos netos, para os vossos filhos. Božji namen za naše unuke, za naše otroke. Deus quer usar esta igreja para libertar pessoas, homens e mulheres que estão perdidos. Bog želi uporabiti cerkve, da osvobaja ženski, moškimi, ki so izgubljeni v tem svetu.
Talvez alguém possa dizer, mas pastora Kelly, Jesus ele não restaura? Mogoče nekdo lahko vpraša, Jesus ele não resgata? ampak a Jezus ne reši, ne Jesus ele não odreši, prospera? a ni da prosperiteto tudi. Jesus ele não salva o meu casamento? A Jezus ne reši svojo Jesus ele não poroko, salva a minha empresa? a ne on pomaga moje podjetje. Mas do que adianta estar com um bom casamento, com um bom carro, com a tua empresa lá em cima, se a tua alma está indo para o inferno? Ampak važno je, da ne samo tvoje podjetje, tvoj porok, tvoj avto je vse uspešen, ampak tudi, da tvoje življenje ni v peklu, ampak z Jezusom. Quando ele fala que ele é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, Ko on reče, da on je Jezus, sin živega Boga, ele quer dizer que tu pode me dar mais do que um carro. on želi reči nas, reči in tebi Ele reči, quer dizer da que- on želi tebi dati več kot avto, Ele quer dizer que ele pode dar mais do que um casamento saudável. več kot blagoslovljeno poroko ali kako pa rečem to, Ele quer dizer que družino. ele quer dizer que ele pode te dar mais do que dinheiro. On želi povedati, da on želi dati, hoče tebi dati več kot denarju. Ele salva e Oh, não. livra a tua alma do inferno. On Você te je entende isso? rešil, on ti je rešil, on ti je svobodo, on ti je rešil tvoje duše iz pekla. Você é filho do Deus vivo. Ti si sin živega Boga. A partir dessa informação se estabelece um nível de entendimento. Zdaj, ko imamo te informacije, imamo razumevanje. Jesus, a partir dessa revelação, ele estabelece uma relação comigo e com você. Zdaj imamo odnos z Bogom. É nítido que na Bíblia, Jesus e os seus discípulos, depois dessa confissão, quando Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo, Zelo jasno je, ko Jezus prizna, ko Peter prizna, da Jezus je sin živega Boga, Pedro faz uma confissão pela primeira vez. Peter prvič je dal trditev. Pela primeira vez é citado a palavra igreja na Bíblia. Prvič je omenjeno besedo cerkve v Svetem pismu. Uma confissão. Quem realmente é Jesus? In ta trditev, kdo pa res je Jezus? A sua identidade de Jesus, a identidade de Jesus. Jezusova identiteto, Porque até então Jesus era conhecido como curandeiro. ker do takrat Jezus je bil znan kot tisti, ki bi ozdravil, kot zdravnik. Jesus era conhecido como multiplicador. On je bil znan kot tisti, ki poveličuje, Jesus era ressuscitador. da tisti, ki zbudi mrtvi. Jesus era um homem de prodígios, de maravilhas, Jezus je bil znan kot človek od čudežu, de milagres. od čudeže in znamenja. Infelizmente, Ampak žalost para muita gente za velike ljudi, permanece só isso. to je samo to. Jesus é só isso. Jezus je samo to za neki ljudi. Eles ainda não entenderam que Jesus vai além disso. Torej niso mogli razumeti, da Jezus je več kot to. Mas eu vejo uma presença do Espírito Santo aqui, não nesse texto, aqui, onde nós estamos, o Espírito Santo de Deus. Ampak tukaj čutim prisotnost Svetega Duha. Tu, kjer se Aleluia. nahajamo zdaj, prisotnost Svetega Duha. Ele falou comigo e com você quando chegamos aqui. Ki takrat, ko smo prišli noter, on je začel govoriti z nami. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando através dos louvores. In Sveti Duh je začel delovati v našem življenju preko slavljenja. E quando nós entendemos a identidade de In Cristo, ko mi razumemo identiteto Jezusa Kristusa, quando nós reconhecemos a Cristo, ko ga priznamo, quando nós caminhamos com Cristo, Com construímos rodamos uma com intimidade Cristo, com Ele, ko hodimo s Kristusom, ko zgrajujemo z njim identiteto, tudo na nossa vida passa a ser diferente. vse v naše življenje se spremeni in postane drugačno. Jesus, ele quer livrar a alma deles do inferno, dos discípulos. Ja, takrat, ko vidimo to, Jezus želi osvoboditi svoje mučence od pekla.
Mas só depois Ampak po que eles chamaram de Jesus de Salvador, so mu klicali Jezusa kot odrešenik. Jesus chamou eles de igreja. In po, ko so mu klicali in so rekli in priznali, da je Jezus svoj odrešenik, Jezus je začel Quando você- imenovati cerkev. Quando você analisa o texto, Ko vi pa analizirate tekst, é perceptível lahko jasno vidite. Pedro reconhecendo Jesus como filho do Deus vivo. Peter je priznal Jezusa kot sin živega Boga. E no versículo 16 ele diz: E eu também te digo que tu és Pedro. In v 16. stih Simon je tudi rekel, Simon Peter je odgovoril, E sobre esta rocha eu edificarei a 17. minha igreja. Jezus pa je dal blago Simon, 16. vrstica 16, tem certeza? 18, perdão. Aha, 18. vrstica, Jezus pravi, jaz pa ti povem, ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev. Você entendeu? Ste razumeli? Quando nós reconhecemos a Cristo Ko mi poznamo Kristusa, priznamo Jezusa Kristusa, como Cristo, o Filho do Deus vivo, kot Kristus, sin živega Boga, Ele nos reconhece como igreja. on nas imenuje kot cerkev. Eu não estou dizendo que você não é parte do corpo de Cristo. Ne pravi, ne rečem, da niste del Jezusovega telesa. Eu não estou dizendo que você não é igreja. Nisem rekel, da niste cerkev, Mas é a nossa consciência. ampak je naše zvest, naše razumevanje. Ele diz: depois que eles chamaram Jesus de Salvador, Jesus chamou eles de igreja. Jasno je, takrat, ko oni so priznali Jezusa kot odrešenik, Jezus jim je imenoval kot cerkev. Esses eram dois pontos importantes que a gente precisa saber para essa caminhada. To je zelo pomembna točka, da rabimo razumeti za našo svojim hojem z Jezusom. Ao longo de uma caminhada cristã, Našim hojem z Jezusom, precisamos saber quem garante a nossa salvação. hodimo z Jezusom, pomembno je, da vemo, kdo nas zagotavlja naše odrešenje. Um ponto muito importante aqui. To je zelo pomembno. Jesus nunca vai apresentar como igreja. Jesus nunca vai apresentar como a igreja uma igreja que não apresenta como Cristo. Jezus nikoli ne bo priznal cerkev, ki mu ne priznal kot odrešenik. Se a tua vida não demonstra que Jesus é o Cristo, Senhor e Salvador, Torej, če tvoje življenje ne prikaže, ne da dokazuje, da Jezus je tvoj odrešenik, Salvador da sua vida, torej odrešenik Você tvoje não- življenje, você não é reconhecido por Jesus como igreja. to ne boš videl kot del telesa. Jesus não olha Por para certo. você como igreja. Jesus não olha para você como igreja. In Jezus takrat ne bo videl kot cerkev. A minha vida precisa apresentar Cristo. Torej, moje življenje mora dokazati Jezus Kristus. A minha vida precisa apresentar Cristo. Moje življenje je nujno, da pokaže Jezus Kristus. Mas não Cristo que prospera, Ampak ne Kristus, ki samo daje prosperiteto, embora ele faça isso. čeprav on to zmeraj dela. Não Cristo que restaura, embora ele faça isso. Ne samo Kristus, ki obnavlja, ampak čeprav on tudi dela. Não Cristo que olha para mim, para a minha vida, para que eu possa ter recurso, dinheiro, um carro do ano, embora ele faça isso. Ne samo Kristus, ki nas vidi, da bomo imeli veliko denarja, nov avto vsako leto, čeprav on tudi zmeraj deluje. Quando as pessoas de fora olham para mim e para você, Torej, naj ljudi nas vidijo, eles têm que conhecer, naj priznajo, eles têm que dizer: naj esse rečejo, aí vai para o céu, to je nebeška essa aí oseba. vai morar com Jesus. Ta bo živela z Jezusom. A minha vida, To moje življenje, a sua vida, tvoje življenje.
Eu, você e Jesus Jaz, ti in Jezus. precisamos ter uma relação, Rabimo imeti precisamos ter comunhão, odnos, onde as druženje, pessoas de fora vejam Cristo em nós. v kateri ljudje van bodo vedeli Kristu u nas. Porque se eles não enxergam isso na minha e na sua vida, Ker če oni ne vidu Jezus v našem življenju, eu não sou igreja. nisem cerkev. Se eles não veem isso em mim, em você, Če ne vidu Jezusa v tebi ali v eu meni, e você não somos igreja. nisva cerkev. Nós estamos falando sobre a identidade de Cristo, sobre a identidade da Ker igreja. govorimo o Jezusovi identitetu, O meu falar. cerkva identitetu. O meu falar, Tak, moje govore, o meu ouvir, o meu moje viver, poslušanje, moje življenje, o meu acordar, ko se zbudim, o meu comportamento, moje dejanje, As minhas moje atitudes. videnje, moje dejanje precisam apresentar Cristo, o Filho de Deus vivo, mora para o mundo. mora pokazati ljudem, da Jezus je sin živega Boga. Para eu ser conhecido como igreja no meio deste mundo jaz no maligno, Da bom jaz viden kot cerkev v tem svetu, ki je leži v zli. Jesus nunca vai apresentar como igreja, Jesus nunca vai apresentar como igreja uma igreja que primeiro não apresenta como Salvador. Jezus nikoli ne bo pokazal cerki, ki nikoli mu priznal kot odrešeni. Fala para o teu amigo que aquela igreja você consegue através do Cristo receber dinheiro. Če boš povedal, tvoj prijatelj, da v cerkvi lahko dobiš denar, Fala para a igreja que tu pode até prosperar lá. lahko tam povedati cerkvi ljudem, da lahko tudi prosperiteto imeti. Fala para a igreja que você vai ser curado lá. Lahko povedati ljudem, da boš ozdravljen, sigurno, Mas fala para a pessoa também, ampak tudi povejte ljudem, vai lá para a igreja, povabi jim, da que pride tu vai v cerkev, deixar de ir para o inferno. ker tam boš poznal odrešen, da boste preprečil, da boš v peklu. Porque Jesus quer te levar para o céu. Ker Jezus želi tebi peljati v nebesu. É essa revelação que Jesus quer trazer para nós, a identidade, o reconhecimento que é a igreja. To je razodetje, kar Jezus želi, da imamo, da priznamo, da kar Jezus želi kot cerkev, da imamo. O nosso Cristo, Kristus, o nosso Jesus que morreu por mim e por naš você. Jezus, ki je umrl zate in zame. Quem salvou você e a sua fé To je rešil ti. está fundamentada nele, no Cristo. Kdo je ti? Eu e você estamos fundamentada no Cristo. Ja, ti in jaz sva temljena v Kristusu. Nós não estamos fundamentados em pessoas. Nismo temljeni v ljudem. Quando o texto diz, Pedro, tu és pedra, mas é na rocha que eu vou edificar a minha igreja. Ko beremo, vidimo, da Jezus pravi, Peter, ti si kamna, ampak v tej kamni bom stanovil svojo cerkvi. Ele não fala que vai edificar a igreja em pessoas, no Pedro, no João Batista, em mim, em você. On ne reče, da bo ustanov svojo cerkvi v Petru, v Janezu, v tebi. Esta igreja, Ta cerkev, este prédio, ta eu e stavba, você. ti in jaz. Entenda, nós somos igrejas, Razumete, da mi smo cerkev, mas nós estamos reunidos num templo. ampak mi smo se zberemo, mi Você se também é o tu. templo. Torej, vi ste tudi templje. Cristo está edificado nesta igreja. Kristus je tudi tukaj, Kristus tudi se nahaja v tem cerkvi. Ele construiu e edifica. On je ustanov, on je zgradil, on tudi da dobo. Pedra viva, Živa pedra kamna. de esquina, pedra Ta živa angular. kamna, ta kotka kamna. O grande problema dos discípulos, Torej, učencev, veliko problema učencev, talvez esse seja alguns dos nossos problemas, mogoče je tudi naše probleme. é que eles eram muito próximos de Jesus. Ker oni so bili tako blizu Jezusa. Eles achavam que ele pode ser colocar entre Jesus e as pessoas.
Oni so mislili, oni so mislili, da bi sebi postali med ljudem in Jezusom. Gente tão próximas de Jesus que se acham como intermediadores de Jesus. In ljudje, ki so tako bližji Jezusa, mislijo, da lahko postanejo kot, kako je ta beseda, posrednik med ljudem in Jezusom. Eles achavam que as pessoas vinham até Jesus por causa deles. Oni so mislili, da ljudje so prišli k Jezusu zaradi njih. As pessoas vêm atrás da gente por causa da igreja, por causa da luta, por causa da perseguição. Hoje. Danes ljudje pridejo v cerkev zaradi njihovih težav in zaradi njihove bitke. Nós pensamos às vezes, In včasih mi tako mislimo, a gente é grande só porque a gente está perto de Jesus. mi smo tako veliki, mi smo zraven Jezusa. Nós não atraímos ninguém. Mi noben povlačimo. As pessoas vêm atrás de Jesus. Ljudje pridejo k Jezusu. A verdade é que zaradi nós, Jezusa. a verdade é que nós somos facilitadores. Resnica je, da mi pa lahko Servos da igreja. Mi smo služabnik cerkve. Mas o problema às vezes não é Cristo, são os cristãos. Ampak težava ni Kristu, ampak kristjani. O problema é quem está perto de Jesus. Kdo je blizu Jezusa? São os crentes, os líderes. Nós, muitas das vezes, To so mi voditelj, mi kot kristjani. nós somos feridos, machucados Včasih smo rani, smo prizadeni, por pessoas que estão dentro da igreja. Drugi nas prizadenijo, drugi nas ranijo. Dois pontos importantes aqui To para je zelo nós. pomembno za nas. Não projete o caráter de Cristo com o caráter humano. Ne primerjavajte Jezusove značaje s človeškim značajem. Quem te feriu não foi Cristo, foi um seguidor de Cristo. Kristus nikoli tebi bi prizadel. Jesus nunca vai te ferir. Jezus nikoli ne bo tebi Jesus ranil. nunca vai te machucar. Jezus nikoli bo tebi prizadel. Jesus nunca vai te humilhar. Nikoli tebi bo ponižal. Então o erro não é de Cristo, Torej, o erro é do ni- cristão. To ni Jezusove napake, to so človeške, kristjanske napake. Mas aqui que está a volta do anzol. Ampak Aqui que está o segredo. tukaj je, zdaj pa je prava beseda. Aqui que está o segredo. Ampak tukaj je zanimiva skrivnost. Deus vai usar a igreja Bog bo vedno uporabil svojo cerkev. que causou a ferida In tisti, ki je povzročil rane v drugem, para curar você. on bo to uporabil, da tebe ozdravi. Deus vai usar a própria igreja para sarar as tuas feridas. In Bog bo uporabil svojo cerkev, da bo ozdravil tvoje rane drugih. Se Cristo é o Filho de Deus vivo, Ele vai levantar essa igreja, Ele vai levantar eu e você. Če Jezus je sin živega Boga, on bo tebi povzdigal, on bo nas povzdigal. Ou seja, Torej, é eu e você jaz in ti que cuidamos um dos outros. morava skrbeti za druge. É eu e você Ti in jaz que levantamos uns aos outros. lahko pomagamo drugim. Deus vai tirar-nos do inferno. Deus vai nos tirar do inferno. Bog bo nas vzel iz pekla, Ele diz: eu vou construir uma igreja jaz bom zgradil com cerkev pessoas falhas sim, iz človek, ki so omejeni, com pessoas errôneas sim, človek, ki napake com naredijo, pessoas que deslizam sim. človek, ki tu in tam padejo. Mas essas pessoas eu vou sarar, eu vou Ampak te curar. ljudi bom jaz ozdravil, bom ozdravljal. Elas vão ser agente de cura, Onde agentes vão para estar salvar, Kot posrednik, da bodo prinesli Agente odrešenje, da bodo pra prinesli restaurar ozdravljenje, da bodo e para ponavljali ministrar o in Evangelho. da bodo tudi oznanjali evangelij. Deus quer que eu e você sejamos felizes. Bog želi, da ti in jaz bodita, da sva veseli. Quando Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Ko Jezus reče Petru, No blago grego. ti si Simon, no hebraico, a palavra bem-aventurados
Herish ou Heresh, como você quiser, Ta beseda blagor fala de uma felicidade diferente. govori o različna sreća. Eu sou feliz porque eu tenho sucesso. Jaz sem srečen, ker imam Eu sou uspeh. feliz porque eu tenho um bom casamento. Jaz sem uspeh, ker imam dobro zavezo. Eu sou feliz ženo, porque eu tenho um družino. carro do ano. Jaz sem srečen, ker imam nov avto. Eu sou feliz porque eu administro a minha vida financeira. Jaz sem srečen, ker dobro vodim svoje finančno življenje. Isso é comum para nós, para nossa To cultura. je zelo normalno za našo kulturo, za naše življenje. Mas quando Jesus usa bem-aventurado, Ampak ko Jezus reče, Vse- blagor ti si, você é um bem-abençoado. torej ti si zelo, zelo blagoslovljen. Bem-abençoado Zelo blagoslovljen. é diferente de ser feliz. Je res različen É uma od promessa. biti, srečen. To je to je obljubo. Quando o salmista Davi diz no Salmo 91, Ko psalmist David je rekel v psalmu 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tisti, ki živi v svetilju, na pamet ne znam, rabimo zdaj, tisti, ki živi, čakaj, bomo, je v Bibliji, psalm, kje? Salmo 91. Ja, psalm 91, pravi takole, ne? Aquele que habita no esconderijo do Tisti, Altíssimo, ki stanuje v zavetju najvišjega, à sombra do Onipotente, ki prenočuje v senci Descansará. mogočnega, pravi Gospodu, Entenda- Até aí. On bo v senci, entenda que você já é um bem-abençoado. razumete, da ste že blagoslovljeni. Habitar é viver. Stanujete pomeni, da Você está živite. debaixo de uma proteção. Vi ste pod zaščit, pod pokriv, Você é a igreja ki ste cerkev, quando você reconhece ko o priznate Cristo, Filho do Deus vivo. sin živega Boga, Mas esse reconhecer não é só de falar, ampak ta priznanje ni samo govorjenje, é de atitude. ampak tudi zdejanje. Eu preciso ter Jaz atitudes moram imeti que akcije, mostrem o Cristo da bodo pokazali, dentro de mim da Kristus para o je v mundo lá meni, fora. da bodo ven, zunanje vedeli, da je Kristus v meni. Deus nos reconhece como igreja. Bog nas pozna, seveda, kot Deus cerkev. nos reconhece como membros do corpo de Cristo. Bog nas prizna kot član Jezusovega telesa, pomaga, ne vem, če je jasno, ja? Todos nós, a partir de agora, temos uma responsabilidade Vsi mi imamo zdaj ta odgovornost, de fazer com que Cristo seja visto em nós. da povzročimo, da Kristus je viden v našem življenju. Eu sei que nós já tomamos essa atitude. Vem, da smo že se odločili za tole, É sempre bom nós lembrarmos disso. ampak dobro, pomembno, vedno je dobro, da to É se como spomnimo. diz o salmista Davi no Salmo 37, Je tako, kot pravi psalmista David v versículo Psalmu 7, 5. Psalmu 37, Versículo versículo 5. Eu sei que versículo. você já conhece esse texto. Tá. Psalm 37, 37, não é? Ele diz: entrega. 37, né? 37. 37. Versículo, versículo 5. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, In tako pravi, sroči svoj pot Gospodu, confia nele zaupaj van e o mais ele fará. in On bo storil. Deus quer que eu e você Bog želi, da ti in jaz faça mais nas nossas vidas. delujemo še več v Então našem nós temos življenju. que confiar Rabimo nele. mu zaupati, Nós temos que entregar o nosso caminho para ele. rabimo vzročiti naše življenje, Nós precisamos confiar em Cristo. rabimo mu zaupati v Kristus, O evangelho nunca foi só viver para você, nunca foi. ker evangelij ni samo, da živite sam zase. Jesus disse: quer me seguir? Jezus je rekel, želi meni A proposta do slediti. evangelho sempre foi de viver para Cristo. Ker namen evangelija je, da živimo za Kristusa. Ele disse: você quer me seguir? A želiš meni Você quer slediti? ser um crente? A Você želiš quer ser meni meu discípulo? vernik, moj učenec? Então não entra na igreja e só levanta a tua mão e dá oferta, não.
Torej, ne pride samo v cerkev, samo da bi dali naše daritev. Ele disse: negue-se a si mesmo. Jezus je rekel, naj sami sebe zanikajmo. Se você seguir a Cristo, Če slediti Jezusu, nós não vamos ter que viver como nós queremos. ne bomo več živeli tako kot mi po svoje. Nós temos que morrer. Rabimo, da sami sebi O apóstolo Paulo sempre diz: umremo. Pavel tako pravi. o morrer para mim é lucro. Pavel je Viver rekel, je da Kristo. umreti za njim je dobiček in živeti zame je Kristus. Você vive nesse ambiente de igreja. Vi pa živite v te okoliščine cerkve, ta lokalno cerkev. Ele diz: se você quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Želite slediti Jezusu? Pegue a sua cruz Zanikaj sami sebe, Carregue vzame vaše križu e denuncie para o mundo in, que Cristo é o Filho do Deus in vivo. povej tem svetu, da Jezus je Fique de pé nessa sin noite. živega Boga. Fique Ali de mi pé nessa ostanemo noite. z vami? A lahko ostanemo da molimo? Eu peço que você fique de pé nessa noite. Rabimo, Se você da veio para cá e tomou uma ostanemo, da decisão, molimo, ki ste prišli danes. mas essa decisão ela vai ter que repercutir. In ta odločitev, ki ste vzeli, da bi sledili Jezu, mora videti se dokaz. No nosso comportamento, v no naše nosso dejanje, caráter. v našem značaju. Essa palavra não é dura, não, ela é Ta libertadora. beseda ni trdna beseda, to je Porque o Filho do Deus beseda vivo, osvobojenja, ker sin živega Boga ele veio tirar a minha e a sua alma do je inferno. prišel, da bi rešil tvoje in moje duše iz pekla. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, In e eu encerro aqui nessa noite. jaz bom končal s te vrstice iz druga kroniška 27 poglavje. Pode ler para nós? 14, versículo 14. 27 poglavje, 14 vrstica. Capítulo 7, versículo 14. Ok. Capítulo 7. Ok. Tako pravi Gospod v njegovo besedo. Pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje, ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom posluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo. Põe a mão no seu coração, quero orar por você nessa noite. Jaz bom molil za vas, prosim, da dajte vašo Quantos roko entenderam o srcu. que a palavra de Deus através do Espírito Santo falou? A ste razumeli, da Sveti Duh je govoril preko njegovo besedo? Da ste Não. razumeli? Ore a Deus pela sua Molite zdaj, família. mano, molite zdaj Peça za a vašo direção družino. de Deus. Molite Jezusovo smer E sempre in possamos navodilo, da lahko vedno apresentar Cristo ao mundo pokazati Jezusu v svetu através das nossas atitudes. preko naše dejanja. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Sveti Duh, Deus. hvala ti, Gospod. Visita agora cada lar, Obiščite vsak dom, cada coração, vsak srce, cada lar representado nessa vsak noite. dom, ki je tukaj Esse predstavljen. homem e esta mulher, Ta Pai, mož, ta ženska restaura os sonhos, ponavlja, Restaura os obnovi projetos. njihove sanje, njihov projekt. restaura a paz, a alegria. Dej nov mir, dej radosti, Gospod. Espírito Santo te revela, Sveti Duh, razodeni jim, como te revelasse a Pedro, tako kot si razodel e Petra. falasse a sua mente em seu In coração. govoril njegovo njegovo srcu, Gospod. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Da ti si Kristus, sin živega Boga. Nós somos dependentes de Ti, Mi smo odvisni od tebe. somos carentes de Ti. Mi smo odvisni od tebe. Sem In Ti pa nada tebi rabimo. somos. Sem Brez Ti tebe nada nič somos. nimamo. Sem Ti nada podemos Brez fazer. tebi nič nismo. Brez tebi nič lahko Obrigado, storimo. Espírito Oh, Santo, hvala ti, Sveti Duh, pela vida do meu irmão, da minha irmã. za življenje svojega brata, svoje Sara as sestre. nossas feridas. O Jezus, ozdravi, hrani nós naše sejamos rane, igreja. naše srce, naj postanemo kot resnico cerkve, Uma igreja que cura, cerkev, ki ozdravi, uma igreja que liberta, cerkev, ki osvobaja, uma igreja que restaura.
церкву, ки Obrigado, Espírito Santo. обновля. Хвала As Ти, palmas celebram o nome do Senhor Даймо Jesus nessa Господен noite. аплауз, Он е вреден, му се част и слава. Aleluia, Deus. Амин.